So we proceed to visit the house and lot for sale at Amari Residences. So two-story house and lot. The package price is 7.5 million pesos. Pre-selling gihapon ni guys. Then sa mga payment scheme, pwede ra ato ang i-kuan hatag kung interested ta, no. Then kuan sa finish unit man ang 7.5, pero naslay option nga kung di kaganahan aning ilang mga, for example, tiles, mga kuan, na sila gi-offer nga bare unit. Na sila gi-offer nga mga bare unit. Instead nga 7.5 million, naras mga 5 million kapin gamay guys. So naay room sa silong, napod sa taas, murag 4 bedroom ni tanan, 3 rooms sa taas nya, common CR. Naay CR sa master dito sa taasad. So murag 3 CR ni. Lipat ko together with my client sad ni, nag-visit mi dito. Then okay ra sad ni, at least ba wadi na kamo kuag mga building permit, no more building permit, ikaw na mo palit na lang ka diretso. So regarding sa mga terms of payment, just contact me. Basta interested na ta. This is located in Barangay Biking, Dawis, Panglao Island. So pabor ni sa Tagbilaran City, dool ni sa Tagbilaran City. Nya airport, few minutes drive ra. Actually gamay ra magun ning Panglao. Nya mga white sand beaches, way problema. Dool ra gyapon, just few minutes drive. So okay ni kayo guys, at least ba kung ganahan kag vacation or invest ka, kini sad nindot sa ning community sa Amari Residences. So maayo man sad sila og mga kuan development. Na naman sila mga pareha ng Chateau de Paz, ila man sad na. So kung gusto tag Chateau de Paz ato patay available 1 unit, ato ratong i-confirm mga 9 million siguro to. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Okay. Then we have a website, www.propertyph.net. Okay. Thank you and God bless to all. Happy viewing. Bye.